Felicitation program ini tomorrow pula shikok chat holo এবং felicitation program প্রায় বাইরানি পাখাগলো so nice যে তিনি মহাই সালো পাম সান্ডেনি সালো CPIM পার্টি ইয়াকারে পূর্ব মনকিনি যিনি তাকুতে বুকুচল 22 পরিবার তিনি ভাইয়ে এই প্রামথাবর যোগদান খাইকা এবং এই প্রামথানি তাংমু নার মুন্নক দালাই খাপুজাগে বুবাগ্রানি থানসানি লামানো হামজাগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুডনি বিমান নগর খাপুজাগে বিনি এই প্রামথাও পাই সামিল হইয়া जों लामसोकमा पान्दाओ जिनि क्वाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बे डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट जोनल वाइस चेयरमैन एवं डिस्ट्रिक्ट गोबां तांखांग दङ बोरै बदलनि आदमजों संरक्षण दङ फाइनाय जिनि दागु जों लामसोको दिप्रामो थाइ ब्लकखौ गोबाग्रा yang join mani ব্যাপার নাই তো চিনাবো 25 খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত পূর্বগন্তি জামকিলা দিছে পাশে নাইলিয়াবাড়ি গানা চিনাবো সাম্বাহাওয়ার গানা টকলাবাড়ি গানা পশ্চিম জেনারেল ভরক কমপ্লেক্স ওয়ানসার बै চিনাবো जाहाथे चिनाबो एडिसि दाखिलाय मानो एक्सेस तारो बागुन सिन बिनि रखि आंनि समकक सामबाय बे बुस्थुखौ आंनि काम कायजोबाय खायरि मानो आ सहजुगिता सिनो रिखेबा जोंहा उनका खालामगा नोंहागि CPIM पार्टी दंफ्रु पट दंमानि CPIM दंफ्रु दसिन आरो एकमात्र जेनेरेल बि जों CPIM जनसंख्या बेसि होनाय जों CPIM नोंबो पलामोन आफ्रु आं दरम दिपुरगन्थिनि YC 40 नं एकजन कन्भेनार बामसन बुथ कन्भेनार नरो तिनि जे दिप्रामो थाव जे जइन फेबमन CPIM याकारै आबो तामुन बगे याकारै फेगा CPIM पार्टी न आबो गागैसिन एकटा न कक्सिन आबो एडिसि दाखिलाय दिमान एडिसि दाखिलाय बन नि नरो दिप्रामो थाव फेमनि गाय एडिसि जदि खिलायकै तो जों काजै त्रिप्रामो थाना आरो मा थंलाय नुनो मुंगाय जेनेरेल सिखो नुनो मुंगाय समराय दबमा त्रिप्रामो था जदि एडिसि खिलायमा याका न त्रिप्रामो था तंगिया तानि CPIM थांफैनाय पस्टला हंकाय जों तो जेनेरेल बि म थानि आरो तै सिनि जेनेरेल खरु आ जागोन जों मा थांनाय दखान आहिसि